মই বনিছোঁ পাৰ্বতী আৰু এইফালে আছে মোৰ এছিষ্টেণ্ট কিডা মোক পাৰ্বতী বনাত বহুত হেল্প কৰিছে বহুত হেল্প কৰে মোকে পাৰ্বতী বনাকলে চুলগিলা টেৰা টেৰা कर दे तार पीछे ज्वेलरी साड़ी पिंधे में सब में मैंने बहुत हेल्प करे निसिबेन मोके तो ब्लॉगटा देखते থাকবা আর আগে আগে কিরকম লাগতে আর জানাবে আর মোকে পার্বতী में সাজিয়ে না এটা भी बताबे এনে তো নাই সাজিয়ে রকম লাগতে পারো হানে কো সিল লোড়া নাই রহে ঠিক আছে সিল লোড়া বস্তুগুলা দেখো দেখা আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট বলতে বলতে লাগে হ্যাঁ আমরা খাওয়া গেল প্রিয়াঙ্কা যাতে হি ফটোগ্রাফার আইকে রখলা হে দিকে হাঁদের আদিত্য ফটোগ্রাফার আদিত্য ব্রাদার যাতে হি আর রাস্তা में ही शरम लगे है मानुगिला इतना देखे कहाँ जाते बोल के तो फाइनली पाई गई इसके लोकेशन में और लोकेशन बहुत सुंदर और लोकेशन के नाम लगे खामतीघाट बोल के एक जगह है डिब्रुगढ़ में ওটাই লাগে আর মই এদিকে শিবকের হাতা কঠি মানে শিব যোনটা হবে মানে মানে এই ভাইটিকের হাতটা মই পেন্টিং করি আর ধুনিয়া সে দেখি না এদিকে বই আগ দেখি না এটা ভালসে পেন্টিং के काम নাই জানিলা হলে भी आग দেখি আর এদিকে শ্যুট চলতে है ন এদিকে মই যোনটা মানে শ্যুট पे যোনটা দেখা है भांग पिसी ওই भांगটাই মানে কিবা কিবি পিস দেখি আর এদিকে একদম ফটোগ্রাফার ধুনিয়া আছে একদম क्लिक क्लिक करते हैं फटो शटो गिला क्लिक करे है भिडिओ क्लिक करे है गुलाई करते और काम गिला और এটা হাসি भी লাগে কি করব আর শ্যুট যখন করতে তো করে কে লাগি তো আর মোর মানে বহুত মন মানে এরকম একটা শ্যুট করে গেলে তো ওটাই খাतिर আর মই শ্যুটটা করথি আর এনে মই ভোলেনাথকে বহুত মানিলা ভোলেনাথ বলকে নহয় সব ভগবানকে মই বহুত মানিলা মানে আর এদিকে দেখ এখন মই বঠি একদম তপস্যা ओम नमः शिवाय एकदम बोलते ही ना और हंसी भी उठते हैं और ओम नमः शिवाय बोले कने अरे लास्ट क्लिप एक मैं बोली यार एरकम छोटो मोटो एक लेते न बोल के बोली यार भिडिओ में नाइर बार क्लिपटा हले मैं निजे से ले ली यार तो शूट टूट खत्म हो लेगा शूट टूट खत्म करके जाए निकलो थे इधर कैमरा सैमरा भरा थे निकलब और क्या एक खाई लब खाना चाना तार पीछे যাব और ब्लॉगटा देखबा और तैनी ভাল লাগলে लाइक कमेंट शेयर कर देबे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देबे और किरकम लागले बताबे और सबकाई तैनी कमेंट में बताई देबा और किरकम लागले किरकम नहीं আরেকটা বাত मैं ठाने बताई दीजिए मैंने ब्लॉग बना के इतना भल से नहीं जानिला तो जेरकम भी जानिला अलग सलप सीखी और तो मुई और कमे बनाते थकिला और छोटो छोटो करके और এটা मोर फाइनल रिजल्ट माने जोनटा माने हले शूट पेकर तेटा फाइनल लगे और भिडियोटा मुई अलरेडी पोस्ट दे दी मैं फेसबुक में ब्लॉगटा पीछे दी माने तो तनिके किरकम लागले जानाबे और रिता फोटोग्राफार के कामटा तो कुशंकर को मको बहुत ভাল লাগলে और तनिके भी किरकम लागले जानाबे भिडियोटा एतनाई और क्या जो भूल वाला भी जो कर दिली तो बेया चाय ना पाबा और एने मैं कोनो रकम बनाही और ब्लॉगटा तो देखबा और भिडियोटा एतनाई बाय बाय।